রাত পোহালে গণেশ পুজো, দোকানে দোকানে ঠাকুরের মূর্তি কেনার হুড়োহুড়ি। হরেক রকম স্বাদের মোদক সাজিয়ে রেখেছে মিষ্টির দোকানগুলো। কোথাও সাবেকি ঠাকুর তো কোথাও আবার থিম। নানা থিমের গণেশ মূর্তি তৈরি হয়েছে ছত্তিশগড়ের রায়পুরের মানা এলাকাতেও। সেখানে শিল্পীর হাতে রূপ পেয়েছে এআই থিমে তৈরি কার্টুন স্টাইলের গণেশ। হস্তশিল্প আর আধুনিকতার ছোঁয়া রয়েছে সেই মূর্তিতে। নাদুস নুদুস চেহারার কার্টুন স্টাইলের ঠাকুর আবার বেশ জনপ্রিয় বাচ্চাদের মধ্যে। বাবা মায়ের সঙ্গে মূর্তি কিনতে এসে প্রথমেই খুদের নজর গিয়েছে এই বিশেষ স্টাইলের বিগ্রহের দিকে। স্থানীয় শিল্পীরা বলছেন এবছর সবচেয়ে বেশি চাহিদা এই স্টাইলের প্রতিমার। इस बार सबसे डिमांड है आपका और एआई का कार्टून जिसको बोलता है एआई का ज्यादा डिमांड है। इसमें राधा कृष्ण है, शिव पार्वती है, ऐसे लोकल जैसे गुरी गोरा बोलता है छत्तीसगढ़ में वो भी है। मेरा यहाँ 500 से लेकर 1 लाख तक है, 1.5 लाख तक के कॉन्सेप्ट सब कस्टमर लेके आते कि जगन्नाथ ग्रुप में बना दो या कार्टून्स को लेके बना दो, इस टाइप के बना दो, उसको फोटोग्राफ्स लेके आते हैं। मेरे मूर्ति इस बार उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगह में जा रही है। देखिए हमारे यहाँ मूर्तियों का मिनिमम 15,000 चालू हो जाता है, वो भी 4.5-4 फीट का। उसके बाद काम के ऊपर से रेट बनता है।